Okay, so hello everyone. I'm Jan Nevelius from Sweden, and it was nice to see Mark Sensei and Jean-Baptiste. We trained many years ago together in Paris and even in Sweden. So yo soy Jan Nevelius Sensei from Sweden, de Suecia. Practiqué hace mucho tiempo atrás con Mark Sensei, Jean-Baptiste en Suiza, me parece. And with me I have Matsalin Sensei. We have been training together during the pandemic, some kind of isolation Han here. estado practicando con el Sensei acá durante la pandemia. So normally we cannot train, but with one or two partners you can maybe stay close together, and that's what we have been doing. Habitualmente no se está pudiendo entrenar durante la pandemia, pero una o dos personas pueden juntarse a hacerlo de manera privada. Okay, so let's start. Comenzamos. We'll just bow in. So. Okay. So also I would say thank you for inviting me to this. I've never been to Chile, but I heard it's a very beautiful country. Quiero agradecer por haberme invitado acá. He escuchado que es un país muy bello. Okay, so let's start. Comencemos. So I just want to start from Katate Dori here and work around one question. So we have a problem, and maybe we have many problems, but let's focus on one problem. Nos vamos a enfocar en un problema desde Katate Dori. Hay muchos problemas, pero nos vamos a enfocar en uno. He wants to take my center and bring me down. Él quiere tomar mi centro y llevarme abajo. Is one problem. There are many other problems, but let's focus on this. Es un problema. Hay muchos otros, pero comenzaremos con este. So if I attack him and I grab him in Katate Dori here, si yo lo ataco y lo tomo, I would like to touch his center and bring him down. Tomar su brazo y llevarlo abajo inmediatamente. As I said, there are other possibilities, but let's focus on this one. Hay muchas posibilidades, pero nos vamos a enfocar en esta. So, if I stay on the line when he grabs, he can si take me quedo my en la center. Línea, cuando él toma, puede tomar mi centro. So, one way to solve this problem is to find an angle. Una manera de resolverlo es encontrar un ángulo. Immediately have one angle that puts the connection a little bit on the side. It could be this way or this way, but it's choosing an angle to find an opening. Hay que elegir un ángulo para encontrar una apertura. Puede ser hacia el interior o el exterior. En este caso estamos tomando hacia el exterior. And what I win with this is I'm safe. Lo que gano con esto es seguridad. I'm safe and I have an opening. Y tengo una apertura. But what I lose is the possibility to connect to his center. Lo que pierdo es la posibilidad de conectar con su centro. So choosing an angle solution here makes me aware of del ángulo, moving to the side and finding an opening. And let's do Ikkyu-ura. So from this position here, I continue. I'm looking for an angle to find my movement. Desde esta manera, al angularme hacia un costado, puedo encontrar fácilmente una apertura para lograr Ikkyu-ura, por ejemplo. So immediately find a position, an angle, be safe, and continue to keep that angle and move around. So let's do it from... encontramos el ángulo, buscamos mantener ese ángulo y movernos alrededor. I find this angle, I continue this angle, continuo con ese and ángulo. here, if you turn, here, from this axis, here, here's an axis. Desde este eje. And there's an opening. So he will turn around this axis. If I lose this axis, I cannot move him. Si pierdo este eje, ya lo pierdo a él. But in this axis, I can move him because of the opening here. And the connection goes from this foot
to his hand. Y la conexión está desde ese pie hasta su mano. If I'm only moving on the arm, I Solo lose the muevo rest desde el of the brazo, body. pierdo el resto del cuerpo. And he becomes very stable. So Y I have an axis here está muy estable. and a connection through his body from that foot to that hand. Conecto ese eje y la conexión desde su cuerpo, desde el pie hasta la mano. To continue into Ikki-ura. So let's try this for a short moment. Find an angle, keep the opening, enter into the opening behind, feel the foot, the axis in his shoulder, and turn around this axis. Ok, entonces encuentra el ángulo, continúa con ese ángulo, conecta con el eje y mueve, lo desequilibra desde el pie hasta la mano. So if you have a partner, you can do it with a partner. If you're alone, you can do it by yourself. Si tiene un compañero, lo pueden hacer con el compañero. You find an Lo angle, pueden hacer solo. you find the axis in the Encuentra el shoulder ángulo, here, encuentra el eje, and el feel the hombro, connection between the foot and the hand. y And then sienta la conexión desde el pie Ikki-ura. hasta la mano. Ahí sale Ikki-ura. So this is an important study Es un estudio importante. to understand the geometry in the relationship. Entender la geometría en la relación. But let's focus on something else. Pero enfoquémonos en algo más. Musubi. En el musubi. So if I choose a solution when I'm studying Musubi, I would not go off the line. Si busco una solución cuando encuentro musubi, no puedo salir de la línea. I will use the relationship on the line to connect to his center before he connects to my center. Voy a encontrar una solución en la línea para mover su centro cuando yo lo tome. So he wants to reach my center here. Él quiere llegar a mi centro. But if I stay in this relationship on the line, I can also touch his center. Si me quedo en esta relación en la línea, también yo me puedo quedar, puedo tomar su centro. Cuando él me toma, yo puedo tomarlo a él también. This is musubi. It's like compressing the energy between you and your partner. Ese es musubi, comprimir la energía entre ambos. And I keep this compression. And when I come to this side for Ikki-ura, I'm not so interested in the axis or the angle. I'm interested in my relationship to his center. No estoy tan interesado en el eje o en el ángulo, estoy interesado en el centro, en la conexión con el centro de él. So, by creating a pressure to his center, creo una presión hacia su centro. I move with his center. Y me muevo con su centro. The angle becomes secondary. El ángulo se transforma en algo secundario. Actually, the angle, creating too much angle, disconnects my center from his center. Crear mucho ángulo finalmente genera una desconexión entre nuestros centros. So, when we study Musubi now, we feel he can reach us, but you can reach him. Él me puede tomar, pero usted lo puede tomar a él también. And you stay in this connection, feel like little compression, and compression between his center and your center. Una presión then you move desde together. Su centro al otro centro. Y ahí se mueven juntos. You focus on the relationship between his center and your center. Nos enfocamos en la relación entre nuestros centros, la compresión que existe entre nuestros centros. So let's do this a few times together. So hagamos esto algunas veces juntos. Staying on the line, creating a connection. Keep staying on the line and feel how your centers interact. So let's choose another aspect. Kinagare. Elijamos otro aspecto. Kinagare, guiding the movement or the key or the mind. Guiar el movimiento, guiar el... It's a third solution. He wants to take my center, but before he touches my center, I guide him.
Pero antes de que él quiere tomar mi centro, antes de tomar mi centro yo lo guío. And I keep guiding him into Y lo Ikkyo continúo Ura. guiando hacia Ikkyo-ura. It's a feeling of extending the space between you and your partner. Es la sensación de ir extendiendo el espacio entre ambos. So I guide him before he reaches my center. Lo And I guío antes keep de que él this tome mi guiding. centro. Continúo esa guía. So please do this a few times if you have a partner. Por favor, si tienen Extending the compañeros, space hagamos between you and your unas partner. veces. Okay, so before we continue, I choose Antes de continuar, three solutions. There are more elegí tres solutions. soluciones. Hay más soluciones. Of course, I have an Aiki solution. Nosotros Would podemos be obtener una solución con el Aiki. another solution. I will not go into that one now, but there are También other pueden haber otras soluciones. No voy a ir en ellas ahora. but there are other possibilities to choose to solve the problem. Otras soluciones para resolver el problema también pueden. For me, it's not interesting to do the correct Ikkyo. Para mí no es interesante hacer el Ikkyo correcto. The interesting thing is what I'm studying. Lo interesante para mí es qué es lo que estoy estudiando. When I'm studying angles, Cuando I estudio solve the ángulos, problem with angles, and I'm very resuelvo careful los to problemas con ángulos. find the angles, the axis, Estoy muy interesado en encontrar el ángulo, el eje, and the angles create openings. y los ángulos crean aperturas. When I work with Musubi, I'm Cuando not trabajo con looking Musubi, for openings in the same way. I'm looking no for estoy mirando connecting my center to my partner's center. no estoy interesado en encontrar la conexión de la misma manera. Estoy interesado en encontrar la conexión desde el centro mío hasta el de mi compañero. So already in the beginning of the meeting, I have a choice, because when you choose an angle solution, you win something and you lose something. Entonces, desde el comienzo de nuestra unión, desde nuestra conexión, al elegir una salida desde el ángulo, gano una perspectiva, gano un punto y pierdo otro. And the same is for every solution. You win something mismo and es you para- lose something. Y lo mismo es para cada una de las soluciones que existen dentro del Aikido. Ganas algo y pierdes algo. So if I choose a Ki-nagare solution, I win something, but I also lose something. Si elijo Kino Nagare, gano algo también, pero también pierdo otra cosa. And this is important to understand, that every solution we choose is a way of study. Eso es muy importante para entender de que cada solución que uno elige es una forma de estudio Which creates advantages and disadvantages. que crea ventajas y desventajas. So if you want to feel the center and he grabs you, don't go off the line. Si usted quiere sentir el centro y lo toma, no salgan de la línea. Develop your ability to stay on the line and touch his center before he touch your center. Desarrollen la habilidad de quedarse en la línea y tomar su centro mientras ustedes están en la misma línea. And if you study Ki-nagare, you develop your ability to blend and join with the attack and extend the attack. Si están en Kino Nagare, desarrollan la habilidad de conectarse, unirse, amalgamarse con el ataque del compañero, extenderlo y guiarlo, dejándolo sin otra posibilidad. On a higher level, I believe they all come together. En un nivel más alto, yo creo que todas las soluciones se unen. But when we study, we have to separate it. Pero cuando los estudiamos, las separamos. But on a higher level, it should blend. En
En el nivel más alto se unen. We can go in between the different solutions. Podemos estar entre medio de las diferentes soluciones. Okay, so let's repeat this Ikkyo Ura. So Vamos a let's repetir do este Ikkyo-ura. again Hagámoslo de with an nuevo angle. con un When ángulo. he grabs, we go for immediately Ura feeling. So we Cuando drop a toma, little bit the inmediatamente nos hand vamos a Ura. inside. We find Dejamos an la mano opening, adentro. Encontramos la so we are apertura safe, a and la we que can estamos enter into this opening a for Ikkyo salvo Ura. y entramos hacia su apertura hacia Ikkyo-ura. So he grabs and you drop the hand into the center axis. You find an opening. You Cuando continue in this toma y opening. baja hacia el eje del centro, van hacia el lado inmediatamente. You look for the el eje, axis in the shoulder. el eje Connect en the el foot hombro, and the hand conecta el pie y la and mano turn. y gira. So immediately find an opening. Stay Inmediatamente in the encuentra la opening. apertura. Find Se queda en la apertura. the axis, the foot Encuentra el and the hand eje, connected el pie y la and mano turn. conectados y gira. Again, find an angle, Encuentra un move into the ángulo, opening, se mueve hacia find la the apertura, axis, turn with encuentra around el the eje, axis. gira, moviendo desde el pie y la mano la conexión. An angle, an axis, connect the foot and the hand and turn around the axis. Let's go to Kimosubi. Vamos aquí, Musubi. I don't leave the line. No I know dejo la línea. it's dangerous, but it's very Es peligroso, pero es muy rico, muy interesante. So I stay on the line and I feel him on the line. And I Queda en la develop línea y lo my siento a él en la ability línea. to connect to his center before he connects to my center. Desarrollo mi habilidad de conectar con su centro antes de que él tome el mío. And I will move and keep the connection. I will Y me not voy a look for mover y openings mantener la as much. conexión. No estoy buscando las aperturas. It feels more heavy, more dense. Se siente más pesado, más denso. And I feel a connection between his center and my center. Y siento la conexión entre su centro y el mío. Connecting on the line, moving conecta with la his línea, center. I'm mueve not trying con to su escape centro. his center. No estoy tratando de escapar de su centro. I stay on the line, keep Queda the en la línea, connection, keep the connection to mantén la his center. conexión, mantén la conexión con su centro. So the change for me was it much more dense, much more heavy. Something happens in my hara when I work with Kimosubi. El cambio aquí cuando trabajo en Kimosubi lo siento más denso, más en mi jara, en el abdomen inferior, se siente más pesado. When I use the angle solution, cuando busco la solución del ángulo, I don't feel the connection to his center so strong. no I'm siento looking tan for an opening. fuerte, no siento tan fuerte la conexión hacia su centro, lo siento, le estoy buscando las aperturas. The third one, El Kinagare, tercero, I guide him before he can pull my center. la tercera solución lo guío antes de que él pueda tomar el control del centro. The question of timing and extending his attack and his mind. El tema del timing, del tiempo y la extensión. I have a feeling of stretching him. Tengo la sensación de estar estirándolo. Through his hand, I'm stretching him. Desde su mano él lo está estirando. That becomes my priority. Esto se transforma en mi prioridad. Okay, so let's move into Tenchinage. And Nos vamos a mover hacia Tenchinage. we will have the same interesting question here. He wants to grab from Ryotedori. He wants to take my center. Of course, las he mismas could cuestiones. Él kick, quiere he tomarme could use con his Ryotedori, head. tomar el control, tomar el control con ambas manos de mi centro. He could do many things, but let's focus on he wants to bring me down. So
So I will show the idea when I attack Ryotodori first with mats. Él puede hacer varias cosas, pero vamos a tomar solamente en consideración la que él me toma y me baja, y vamos a comenzar desde ahí. So the question I'm asking him now, what will you do if I do this? La pregunta que le sería, ¿qué haría si yo estoy tomándolo y hace eso? I touch his center and put him on the ground. Toma el centro y lo baja hacia el suelo. I could ask other questions. I could turn Puedo him around, do preguntar other otras cosas. things. Puedo girar. But let's stay with this. I want to touch his center and bring his center down. Nos vamos a quedar con esto. Voy a tomar su centro y lo voy a llevar abajo. So he wants to do this with me. He wants to touch my center and bring me down. Bajarme. From this, I choose an angle to protect Desde aquí myself. yo elijo un ángulo para protegerme. So I'm safe. I win something, but I also lose something. I lose the connection to his center, but he cannot take my center either. Ahora él tampoco puede tomar mi centro, yo tampoco el de él. Now I will stay in this relationship and use the Quedamos en axis. esta relación y uso el eje. The axis in Omote, el eje en Omote, in front of his shoulder. Frente a sus hombros. And now, so because I'm working with geometry, it's very important for me to know the angle, the axis, and the opening. Como estoy trabajando con geometría, es muy importante conocer el ángulo, el eje y the last one, sorry. The angle, the opening, and the axis. Y la apertura. So the axis, it's just, I can have a straight one or one on a diagonal here, but it's connected to his shoulder here. El eje está conectado hacia su hombro, puede ser diagonal o vertical. If I violate the axis, si lo amplío, this way, ancho, it's very difficult to move him. Es muy difícil moverlo. I'm pushing the axis. So I don't push the axis in our relationship. I turn around the axis. Giro alrededor del eje. Turn around No the empujo axis el and eje. enter. Giro alrededor del eje. For Tenshinage Ura, Tenshinage Ura, I choose an angle now because you study angle. Un ángulo. And the axis is just behind his shoulder. El ángulo está ya atrás de su hombro. For Ura. So I continue, and the focus on the Ura is the lower hand. En el foco en el Ura es la mano que está abajo. The focus on the Omote is the upper hand. El foco en Omote es la mano que va por arriba. The upper hand. Focus in the Ura is the lower hand. El foco de Ura es la mano de abajo. So the axis is behind his shoulder, and the focus is the lower hand for Ura. El eje está abajo de su hombro, por lo tanto el foco está en la mano de abajo. So if you close your fist, a little closer, yes. So Omote axis, maybe standing here. Omote axis here, and Ura axis here. Los ejes de Omote y Ura. So I do Omote again. I find an angle to protect myself, and I stay on the axis just in front of his shoulder, and I focus on the upper hand. Se enfoca en la mano superior. For Ura, I protect myself by an angle, and I focus on the axis behind his shoulder and the lower hand. Me enfoco en el ángulo que está, en el eje que está atrás de su hombro y en la mano de abajo. So now I studied from a perspective of angles. Desde ahí estoy estudiando la perspectiva desde los ángulos, de la apertura. Let's choose a Kimosubi study. Elijamos Kisumusubi. So when he grabs me, he wants to take my center. Quiere tomar mi centro. Before he do that, I touch his center. Antes de que lo haga, yo tomo su centro. Yo toco and my ability to connect to his center is stronger than his ability to connect to my center. Mi habilidad para tomar su centro tiene que ser mayor a su habilidad de tomar el mío.
And I stay in this connection. Me quedo en esa conexión. And I use this connection to find first an omote relationship. Y uso esa conexión para encontrar primero la omote, la producción So de omote. I stay on the line, Me quedo en la move línea. with his center, Me muevo con su centro, like a compression. como una compresión. My main importance now is not the angles or the axis. It's the connection center to center. Kimosubi. Lo más importante para mí ahora ya no son los ángulos ni las aperturas, sino que son mantener la conexión desde el centro. It's a more heavy, more dense training. Más pesado, más denso. Yes. So let's choose Kinagare. Encontremos Kinagare. In Kinagare, I would, before he reached my center, open. Antes de que él tome mi centro, And now I stay in almost the relationship to be simple, ahora estamos en but I omote, open. pero abro. In the Kinagare, I exercise how to stretch his attacks. El ejercicio en blend with Kinagare his es attack. cómo estirarlo, conectarme con su ataque, unirme, amalgamarme con su ataque. It's like you pull a thread and you never stop pulling. Como que vas tirando y una cuerda y nunca dejas de estar tirando. And I can do this in an omote relationship En el omote or in an ura relationship, where I o focus en on the ura, lower hand. donde me conecto con la mano de abajo, me enfoco en la mano de abajo. So the focus in the omote is in front of him. The focus in the En ura is omote el always foco está in the back. enfrente, en ura está siempre por atrás. But don't turn away for ura. No giren escapando en ura. Enter into his back for ura. Entre hacia a la parte posterior de su compañero. So Kinagare for omote, I focus on his Kinagare front. para omote, me enfoco en el frente. Kinagare for ura, I focus on the back and the lower hand. Kinagare en ura me enfoco en su espalda y en la mano de abajo. So coming back to Kimosubi, I did Volviendo omote. aquí en Musubi, en omote, So I stayed on the line. I connect me to quedé en the la línea, center. We have a conecto con deep, su centro, strong connection on the una center conexión line. fuerte en la línea del medio. For omote, I keep my focus on the front of his body. And En omote mantengo el foco en el frente de su cuerpo. compress the energy in front between us. Comprime la energía por adelante de entre nosotros. Now, for Kimosubi solution in Ura Para aquí en version, Musubi, en la versión Ura, I stay on the line, I feel his sigo la center, línea, siento su create some centro, compression between us, siento alguna and I compresión focus on his back and the y lower me hand. enfoco en su espalda en la parte de atrás y la mano abajo. I stay on the line, find his center, compress Encuentro la the línea, energy encuentro su centro, comprime la energía behind him. hacia atrás de él. So please try a few minutes Intenten un par solving de the minutos, problem with an angle, solving the problem resolviendo el with problema con un ángulo, Kimosubi, resolviéndolo or con Kimusubi solving the problem with Kinagare. o resolviéndolo con Kinagare. So please try a few minutes by yourself. Inténtenlo ustedes mismos, por favor.
Okay, so let's take Suwari Kokyuho. Vamos a estar de rodillas. Kokyuho. So why would I grab him? Well, one idea would be I grab him in order to take him down. Lo tomaría para llevarlo abajo. Eso es una posibilidad. Why I focus on this is because I want some intention in the grab, in the attack. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Porque necesito una intención en la toma, en la agarre. I'm not going to grab him in order to block his movement. That is not my main intention. Mi intención no es tomarlo y bloquear sus movimientos. I'm grabbing him in order to take his center. So my intention goes to his center. Lo estoy tomando de manera de tomar su centro. O sea, mi intención, mi foco está en conectar su centro. So now, if I want to solve the problem with an angle, and he grabs me, el problema con un ángulo y él me toma, I will immediately take an angle. Y yo inmediatamente tomaría un ángulo. To protect my center. Para proteger mi centro. And open him. Y abrirlo a él. So I protect my center and I open him. So I win something, but I also lose something. Entonces gano algo, pero pierdo algo también. When I want to study from a Musubi perspective, I will not protect my center. Cuando estudiamos desde una perspectiva del Musubi, no voy a proteger mi centro. I will try to reach his center. Yo voy a intentar lograr tomar su centro. So I stay on the line, stay in the relationship, en la línea, connect to his center. It's like I would put a weight on his center. Es como poner el foco, la intención está ahí. Like a pressure from my center to his center. Un weight, un peso sobre su centro. A weight. It's not pushing. No es empujar. No es empujar. It's more like you drop something heavy on his center. Es más parecido como a dejar caer algo pesado sobre su centro. And you can feel a direct connection from his center to your center. Y puedes sentir una conexión directa entre ambos centros. And if he's able to connect deeper to me than I to him, he will move me or control me. Si él es capaz de mantener una presión mayor o controlar mejor, me va a controlar. But if I develop my ability to touch his center de tocar and move his center with my center, y mueve su centro con el de compañero, I grow my ability for Musubi training. Desarrollo mi habilidad para el entrenamiento de Musubi. And it becomes very dense, very heavy. Se vuelve bastante denso, muy pesado. And I see my arms more like a bridge between my center and his center. Yo siento mis brazos más similares a un puente entre el centro de mi compañero y el mío. So we have a strong center connection. Tenemos una conexión fuerte entre ambos centros. Now, if I would like to exercise maybe Ki-nagare, I wouldn't wait. Ejercitar Ki-nagare, I would use the timing to just guide el timing, el tiempo, el estar a tiempo. It's a very light feeling. Es más liviano. It's a feeling of extending and stretching something. Es la sensación de estirar y extender. So, there is one solution I have not really mentioned now.
That's the Ahora hay una Aiki, solución, la que yo no he mencionado, que es la solución Aiki. what is called Aiki. And maybe Aiki is a combination of all this and maybe other solutions that I have not shared with you now. Probablemente Aiki es una solución que involucra todo lo que he mencionado y algunas más que yo no he mencionado ahora. The problem with Aiki, it's difficult to study El problema de Aiki es que es muy difícil de estudiar. because it's non-dualistic in its nature. No es dual, no es dicotomítica. These solutions I showed now are dualistic. It's between Mats and me. Estas soluciones son duales entre mi compañero y yo. But the Aiki solution for me is something where there are no borders anymore. And there's just like an open space and there is no feeling of who is throwing you anymore. La solución aquí es aquella en la que se eliminan, desaparecen los límites y ya no estoy dominando uno y yo, sino que se transforma en un movimiento continuo que produce, no se sabe quién está moviendo a quién. So there's a saying in Daitori that there are 3 circles. Se dice en Taito Ryu que hay 3 círculos. You have a jutsu circle. El técnico jutsu, el círculo del jutsu, Form and shape. las formas y la forma, la figura. This is geometry and shape and form. La geometría, la forma of the technique. de las técnicas. For me, this is when we study the geometrical relationship. Para mí dice es cuando estudiamos las relaciones geométricas. And what they say about the jutsu form is that you know who throws you, and it's usually a little bit painful. Cuando dice acerca de esto dice, tú sabes quién está proyectándote y se siente un poquito doloroso. Then we have Kinagare and Kimusubi circles. Después tienes el círculo de Kinagare y Kimusubi. With Kimusubi, you still know who throws you, but it's En soft. Kimusubi todavía sabes quién te está proyectando, pero es suave. With Kinagare, you also know who throws you, and it's also soft. En Kinagare también entiendes quién está proyectándote, pero también se siente más suave. So in Kimusubi, you know who connects to you, and Kinagare, you know who guides you. En Kimusubi tú sabes con quién se conecta contigo y en Kinagare sabes quién te está guiando. But in the inner circle, En el that's círculo the Aiki. interior, el Aiki. The Aiki solution. And they say in the Aiki solution, you don't feel when and who and how you're thrown. Cuando en la solución de Aiki, en el centro, la médula de estos círculos, no sabes quién, cuándo ni cómo te proyectó. It's more non-dualistic. And it's a little bit like you step on the snow and there is ice under and you just fall. Es como pararse en la nieve y hay hielo abajo y tú simplemente sabes que te caíste. That's sabes quién ni cómo. Description of Aiki, where you don't know really how and why and when and by who you fell. Esa es la descripción de Aiki, no sabes mucho ni cómo, ni cuándo, ni quién, ni de qué manera te botó. It's like an opening in the moment, in time and space, where you just lose your como una apertura en el momento, tiempo, espacio. So I didn't move into Aiki now because Aiki would take a whole hour of explanation too. But no voy a ir a Aiki porque requeriría mucha explicación. But I want to mention it because I still think it's the final solution. That's the center of the circle is the Aiki solution, where the resistance is finally gone. Pero quiero mencionarlo porque realmente es la solución final y es donde la resistencia se elimina, se acaba. And there's a moment of blending in that. Y es el momento de la unión, de la amalgama. But it's difficult to study, so we use steps to come to that feeling. Es muy difícil estudiarlo, entonces usamos pasos y distintas etapas para lograrlo.
And I just show you 3 steps that can be useful, and there's no value in the steps. They are. Solo les mostré 3 niveles que son muy útiles, no les mostré un nivel de valoración, cuál es mejor, peor que otro. But I think it's important to understand that maybe if you choose one way of study and you look at somebody else, Es muy importante para mí que ustedes vean que si eligen una manera o una forma de ir estudiando y miran a otra persona who has chosen another way of study, you que maybe ha think elegido you might otra think manera de they're estudiar, crazy. pueden pensar de que esta persona está loca tal vez. From your perspective, you think they're Desde tu crazy. perspectiva, puedes pensar eso. So I think it's good sometimes to try other solutions than what we are used to. A mí me parece que es muy interesante y útil usar otras perspectivas de las que hemos elegido. Okay, so I think my time is out now, so I will just bow out with Mats here and we will end. Okay, Sensei. Right. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Thank you.